कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। विषान्माग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रत मृधे मृधे नेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्य तस्यास्म हरे विरक्षिता। विपदः सन्तु नस्तस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भवदर्शनम्। गोप्या ददे स्वयं कृता गसितां तावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य तामां विमोहयति वीरपि यद् बिभेति। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथि। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागसः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः। सपति सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं दिवेश्य स्थितवति परिसैनिकायुरक्षिणा रतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत्प्रवाह। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने। वपुरलिककुलावृताननाथं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। युधितुर्गर्जो विधूम्रविश्वक् कचनुलितस्रववार्यलङ्कृतास्ये। मम निशितशरैर्विभिद्यमान वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपति सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षा रतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। व्यपहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या। कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलद् गुर हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरे। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य बाहेतो
नाहं वेदेदमञ्जसा वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देवविस्मापनं महत् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् इति लङ्घितमर्यादम् तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलाङ्गारम् नोदितो मे तदद्रुहम् त्रिर्वसिष्ठश्च मनः सरदवान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गादिस्वसोऽथ राम उतत्य इन्द्रप्रमदेद्मबाहौ कि तत्रा भवद् भगवान् व्यासपुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिङ्गो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेषः स विष्णुरातोऽथ आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधास्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजिता महासने सोपविवेश पूजिता वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादेषु यः परः निद्रिया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् आख्यानं यदधीतवान् जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया मनः संधारये धिया अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् बिलेवतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुरकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे तदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रतयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। ज्ञानं परमगुह्यं मे यद् विज्ञानसमन्वितं तरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गरितं मया गृहाण गरितं मया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् तदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पूष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेक्ष्य लाक्षा भवने ददाह स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम् गतव्यथो यात् उरुमानयानः स्वनिर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजाह्वयात्तीर्थपदपदानि कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परं पदं भूषणभूषणाङ्गम् अहोवकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वरेण्यः। यं योगिनो योगसमाधिनारहो ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यऋषभपदाहतो मुखं प्रपश्यन्तनुमुत्ससर्जः। नमो नमस्ते खिलयज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुतर त्वत्पादभक्त्या वयमीशनिर्वृता तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं वदर्थे निर्विन्ना नितरां भूमन् असत इन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमप्रभो निर्विन्ना नितरां भूमन् असत इन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन
प्रपन्नान्धं तमप्रभो तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोपुराणं स्वभृत्य संसारतरोपुराणं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदामदेशं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यम् सतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः तज्जोषणादास्मपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम् न तथा मे प्रियतमा आत्मयोनिर न शंकरः न च संकर्षण न स्त्री नैवात्मा च यथा भवा भगवान निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनोव्रजाम्यहं नित्यम् पूये येत्यङ्घ्रिरेणुभिः पूयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः अहो बत स्वपचोतो गरीयान् यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहुबु सश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते नाम गृह्णन्ति ये ते मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः सोमो भूद्ब्रह्मणोऽंसेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरसप्रजाः सोमो भूद्ब्रह्मणोऽंसेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरसप्रजाः प्रजापतिस्ते सस्वरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्र विसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ते प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरम् पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ अनादृता यज्ञसदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निवधक्षतीनुषा अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम्
न धारयिष्ये श्रितकण्ठगर्हिणा दग्धस्य मोहाद् विशोद्यमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते बभो भवान्या निधनं प्रजापते रसत्कृताय अवगम्य नारदात् एष ते रुद्रभागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञहन् भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्ध न ब्रह्मबन्धु स च वां भगवन् नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मन्त्रः समिर्दर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्त्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु त्वं पुरागां रसायामः शूकरो दशया पद्मनि वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदल्लीलया योगभिर्युज्य हर्तत्रयीगात्रयज्ञक्रतु तप्रसीदत्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमानेन रविर्नाम्नि यज्ञेश ते यज्ञविघ्ना क्षयं यान्ति तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नपासनम् मातुः सपत्न्या सदुरुक्तिविद्धः स्वसनरुषा दण्डहतो यथा हि हित्वामि सन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम् मामङ्गलं तात परे सुमस्ता भुङ्क्ते जनो यत्परदुःखदः सत्यं सुरुच्या भेतं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत नाधुनाप्यवमानं से सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य तत्तस्य क्रीडनादिषु नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम विधेहि तन्नो व्रजनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्य न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा क्वचित् इति न्यवारयद्धर्मं वैरीघोषेण सर्वशः जगज्जनन्यां जगदीश वैससं स्यादेव यत् कर्मणि न समीहितम् करोसि फलगभ्युर्दीनवत्सल स्व एव धिष्णेभिर्तस्य चिन्तया व्यालालयद्रुमा वैते
व्यतिरिक्ताखिल सम्पदः तद्ग्रहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता सप्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं मही कोश इति सर्वं निवेदितम् दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः परस्मिन् बन्धुवर्गे वा मित्रे द्वैष्ये रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैषा परिकीर्तिता नायं देहो देहभाजां नलोके कष्टान् कामान् अर्हते बिडभुजाम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम् स्तुत्येदस्मात् ब्रह्म सौख्यं परन्तम् गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न सस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्